एमती आप मैंने ये वीडियो देखिए गुड़ी तैयारी करें। Esse é o momento da mulher ficar safada. Esse é o momento da mulher ficar oriçada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada. O ZW que vai te chamar e você vem rebolando safada. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca, taca, tchaca, 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 taca, tchaca. हेलो गाइस जय जगन्नाथ। आज आम गुड़ी या मिशन लगी गुड़ीटा आम गुड़ीटा या चढ़ई परिका बुड़िया आम आकाश में गुड़ीटा कम्प्लीट आगे गुड़ी देखते गुड़ीटा आम पढ़िया को नहीं टेस्ट करिया।